imaš onaj, ja nemam sigurno, booster, baterija ovome krepala tamo. Nema ni on. Buongiorno signore. Buongiorno. Come stai? Come sta? Ha dormito bene? Sì, prego. Padaš ili? Jedan interesantan znak. I da se zna gdje si. Samo rijeka. Idemo na plažu, jel hoćeš? Ma dobro, jaz ne bom šel na plažo, jaz sem prišel tu, da se zmenimo za večeru. Buongiorno. Čika Story je urednik emisije. Jadranska magistrala, legendarna ruta koja spaja sever i jug Jadrana i nezaobilazna destinacija svakog motocikliste. Danas vozim njen severni deo, od Rijeke do Senja. Uz mene je Alen na svom Ducatiju multistradi Pikes Peak, a društvenom prave dvojica kecmana. Ova deonica je prava vozačka poslastica, oštre krivine, dugački pogledi na otvoreno more i vetar koji menja miris na svakom kilometru. Na trenutke se čini da asfalt i obala dišu zajedno. Nakon vožnje vraćamo se u Rijeku gdje će Alen predstaviti svog ljubimca na 4 točka, zastavu 750 iz 1965. godine. To je automobil koji je obeležio jedno doba, simbol porodičnih putovanja, prvih mora i jednostavnijih vremena. Alen će otkriti kako je došao do Fiće, šta se sve skriva ispod libma starog 60 godina i zašto mu Fića znači isto koliko i svaki motor koji je vozio. U ovoj epizodi najavit ću i posebnu reportažu o Trstu, gradu koji je za mnoge s ovih prostora imao gotovo mitsko značenje. Trst nije bio samo odredište za kupovinu izglede, već simbol slobode, zapada i prvih ozbiljnih putovanja. Danas je to moderan grad koji i dalje zadržava svoj prepoznatljivi duh i šarm, a uskoro ću vas provesti kroz njegove ulice, luke i trgove iz ugla motocikliste i putopisca. 8 je sati, Alen je došao po mene, idemo da se nađemo sa Kecmanom i Mihajlom, pa ćemo nastaviti do Senja. Temperatura 17 stepeni, sunčano će danas biti, bit će lepo i toplo. Ja sam smješten kod luke, on se nalazi u Kastavu, to je nekoliko kilometara iznad Rijeke. Vozimo dole prema magistrali, pa ćemo proći kroz rijeku. Evo, izlazimo gore na autoput. Ovdje je uvijek gužva, desno Ljubljana, Trst, Split, Zagreb, Rijeka, levo Pula i Umag. Pogled na Opatiju sa moje desne strane. Alen je ispred mene. Ovdje su i neki radovi na putu. Vozi se jednom kolovozom trakom. Rijeka ima zaista izuzetan geografski položaj. Grad leži između mora i visokih vrhova Učke i Gorskog Kotara, pa se u samo nekoliko minuta vožnje možete naći ili na obali ili usred planinskog zelenila. Takva pozicija donosi Riječanima blagu klimu i prelep pogled na Kvarnerski zaliv. Ovaj grad je i prirodna raskrsnica puteva. S jedne strane putevi vode prema Istri i Sloveniji, s druge prema Dalmaciji, a na kopnu prema Zagrebu i ostatku Europe. Zbog toga je oduvek bila važna luka, trgovačko središte i strateška tačka na Jadranu. Mesto gdje se susreću more, planine i ljudi iz različitih krajeva. Evo, prošli smo Rijeku, idemo dalje sada prema Senju. Uskoro izlazimo na Jadransku magistralu na put D8. Ovdje se odvajamo desno s autoputa, silazimo dole prema Kraljevici. Ulazimo na teritoriju optine Kostrena. Ovdje ćemo svratiti na kafe pauzu. Restoran Vidikovac. Kako si obučen po poslovnoj modi? To je neka specijalna jakna? Pa ovaj prsluk je airbag. Leđa i napred imaš za prsluk. Radi ko pojas na auto. Tamo ga prikačiš. Znači ovako sad ništa. Kad izletiš, isto ko pojas u auto. On se otvori, ja mislim u, ne znam, 8000 kako nešto.
Sa današnjom ekipom nalazimo se u restoranu Vidikovac iznad Bakra. Ispod nas se prostire čitav Bakarski zaliv, more koje se presijava na suncu i grad koji izgleda kao sa razglednice. Idealna tačka za susret i dobar razgovor. Kecman mlađi i Kecman stariji su već stigli. Stariji vozi Ducati Multistrada 1200S, a mlađi Hondu NC 700X. Njih dvojice su pravi tandem, dve generacije koje deli razlika u godinama, ali spaja ista strast prema motorima i putovanjima. Ocjena, gospodine Alen? Ocjena je, ne znam šta reći. A, B ili C? Može i D. Opisna ocjena. Ima nešto prije A. Danas u ulozi vođe, ko bi drugi nego Alen. Ako ćemo baš uz magistralu, nije sad, nećeš ti sad voziti uz more. Da si tu u selu. Tu je, da, ponekad ga vidiš. Znači, recimo, vidiš gore, vidiš gdje je ova cesta sad, odmah iznad mjesta. Znači, to je magistrala, a možemo ići cestom koja vozi, vidiš gdje ovaj vijadukt gore, ovako, uz pola brda, da smo malo višli. Ma ja bi ovdje niže. Pa idemo dole. Idemo niže, ne žurimo niže. Ma ne. Što bliže moru. Završili smo sa kafe pauzom, krećemo na vožnju 4 motora, idemo do Senja. Jadranska magistrala, poznata i kao državna cesta D8, jedna je od najlepših i najpoznatijih saobraćajnica na Jadranu. Ukupne dužine je 1006 km, od čega kroz Hrvatsku prolazi nešto više od 800. Prvi planovi za povezivanje Jadranske obale pojavili su se još u 19. veku, ali prava izgradnja magistrale započela je tek nakon Drugog svjetskog rata. Kompletna trasa kroz Hrvatsku završena je 1965. godine, kada je magistrala postala ključni putni pravac duž čitave obale. Tokom gradnje angažovano je više od 10.000 radnika, što govori o složenosti i značaju projekta. Magistrala je promenila lice Jadranske obale. U prošlosti, mnogi primorski gradovi i naselja bili su loše povezani sa unutrašnjošću i jedni sa drugima. Izgradnjom Jadranske magistrale to je otklonjeno. Magistrala je postala ključna za razvoj turizma na Jadranu. U letovišta se od tada mnogo brže dolazilo. S druge strane, hoteli, odmarališta, restorani i vikendice počeli su nicati duž puta. Iako s vremenom je izgubila primat u saobraćaju, zbog autoputeva i bržih alternativa, magistrala je i dalje važna kao scenski put i turistička ruta, posebno za motori i vozače koji žele uživati u panorami. Jadransku magistralu mnogi smatraju jednim od najlepših puteva na svijetu zbog kombinacije mora, litica, planina i ostrva. Deonice, poput one između Senja i Karlobaga, posebno su atraktivne za motocikliste, ali zahtevaju oprez zbog uskih traka i čestih krivina. Na putu je izgrađen veliki broj mostova i tunela, a neki su postali simbol same magistrale. Za motocikliste postoji i bogata ponuda vidikovaca i stajališta sa prelepim pogledima na more i ostrva. Kratak rezime puta do sada. Posle izlaska iz rijeke, saobraćaj se proredio, a vožnja je postala mirnija i otvorenija. Od Kraljevice prema Novom Vinodolskom krivine su postale dinamičnije. Nisu preteške, ali traže koncentraciju. Nema mnogo prostora za grešku. S jedne strane stena, s druge more. Idealno za motore koji traže čvrstu ruku i dobru procenu. Dok vozimo Jadranskom magistralom, more je stalni saputnik i pravi spektakl za oči. Pogledajte ovo beskrajno plavetnilo Kvarnerskog zaliva. Njegova boja menja se sa svakom krivinom, od tirkizne u plićaku preko duboko plave u kanalima između ostrva, do gotovo srebrnkaste kada sunce zalazi ili se zadrži u oblacima. Prolazimo kroz Novi Vinodolski. Sada je odlična prilika da malo usporimo i uživamo u ritmu vožnje. Jadranska magistrala prolazi gotovo kroz sam centar, ali i pored šetališta uz more, pa je važno držati fokus i prilagoditi brzinu. Mesto je poznato po svojoj dugoj obali i malim plažama, a pogled na zaliv i ostrva u daljini pravi je podsjetnik da smo na Jadranskoj magistrali, mestu gde se planine i more susreću. Dok vozimo magistralom, nailazimo na incident u saobraćaju. Jedno vozilo je udarilo u zaštitnu kamenu ogradu.
Očigledno, zbog nepažnje vozača i neprilagođene brzine uslovima puta. Situacija je opomena svima. Magistrala je prelepa, ali zahteva punu pažnju. Za motoristu ovo je trenutak da reaguje brzo i promišljeno, smanji gas, zadrži distancu i bude spreman za eventualni manevar oko vozila ispred. Često su ovakve situacije rezultat nepropisnog preticanja ili vozačke neopreznosti. Posle Novog Vinodolskog počinje ono pravo, deo puta koji mnogi motoristi smatraju jednim od najlepših na celoj Jadranskoj magistrali. Put se lagano penje, prati obalu i otvara pogled na ostrva Krk i Rab. Ovde se osjeća sirova snaga prirode. Vetar zna da bude jak, naročito kad duva bura. Asfalt je dobar, krivine duge i pune nagiba. Ovo je deo gde motor diše, gde se vozač i mašina stapaju u jedno. Linija mora da bude precizna, jer svaki pogled udesno nagrađuje horizontom koji se prostire kilometrima daleko. Posle 75 km i nešto više od sat i 20 minuta vožnje, Senj se pojavljuje kao nagrada. Grad podno Velebita sa tvrđavom Nehaj iznad i more koje se proteže do horizonta. Ulazak u Senj donosi osjećaj zadovoljstva, jer smo upravo prešli jedan od najpoznatijih motopravaca u regionu. Ovo je mesto gde vredi napraviti pauzu. Parkirat ćemo motore na rivi, otići u pekaru na burek, a onda i na plažu. Jasan, jednostavan i konkretan plan. Kakva je bila vožnja, Mihajlo? Vrhunska. Si nekad vozio ovim pravcem? Nikad. Nikad ne. Hrvatsku sam nešto slabo prolazio, ali mislim jedno sam samo prošao, sad ovo je baš strast. Tvrđava Nehaj iz 16. veka je jedan od najprepoznatljivijih objekata u Senju. Sagrađena je kao deo odbrane od Osmanlije Mlečana, a danas pruža prelep pogled. Jedna od izuzetnih karakteristika Senja je vetar, bura, koji često intenzivno puše upravo u ovom delu obale. Stigli smo u centar Senja, tražimo neku pekaru za doručak. Pored mene je Mihajlo. Mihajlo, gdje vi dalje posle nastavljate? Na jednu plažu za bajkere, Paklenica. posebno Paklenica, jeste. Aha. Da. Tu ima jedan bar i tu bajkeri obično svraćaju da se kupaju. Lepo, posle toga za Bosnu. Posle za Bosnu, malo tamo idemo na festival Basi i krompira. To je posebno u tom selu specifično. Jesi bio skoro tamo? Nisam, pa jednu godinu, možda i 2 godine nisam bio. Ali evo sad ćemo da vidimo kako je tamo. Dobro. Evo su momci već pronašli neki lokal. Ajmo na po jedan burek. Kesman kaže da ovdje je burek suv. Idemo u susednu pekaru. Atmosfera među nama je vedra i opuštena. Znamo se godinama. Posle ovakve etape osjeća se ona prava motoenergija. Motore smo smestili na sigurno. Presvukli smo se i sada pravac plaža. Zdravo tijelu, zdravo. Ajde, za 3 sekunde da slušao. Sad znam zašto se niko ne kupi. Kraj septembra, ali dan je kao stvoren za kupanje. Nema gužve, nema buke. Samo mi i more. To je onaj trenutak kada sve uspori. Motori odmaraju, a mi konačno pustimo mislima da stanu. Voda je topla, nebo čisto, a sunce je visoko iznad Velebita. U ovakvim trenucima shvati se da vožnja nije samo put, već način da se pronađe mir. Senj nas je dočekao tiho, bez pompe, ali sa onom autentičnom primorskom toplinom. Ovaj trenutak kada skinemo kacigu i bacimo se u more, to je ono zbog čega volimo da putujemo motorom. Vreme za pauzu. Momci su veseli. Otvara se. Chocolate. Posle plaže sledi priča o Fići, automobilu koji je obeležio čitavu epohu, i o Trstu, gradu koji je oduvek bio simbol slobode i avanture. Završili smo boravak u Senju.
Kecman i Mihajlo odlaze za Paklenicu, Alen i ja se vraćamo za Rijeku. Mihajlo. Da. Zdravo Mihajlo, pozdrav. Vidimo se. Vidimo se. Još neki put. Hvala na društvu. Također. Alene, hvala na svemu. Ej, hvala ti na ovoj kavi, ovo. A nisi trebao ništa. To je red valjda kad dođeš kod nekog da... U narednom periodu na ovom YouTube kanalu očekuje vas nešto posebno. Prvo vas vodim na Kefaloniju, grčko ostrvo u Jonskom moru. Serijal će biti kombinacija motovloga i putopisne reportaže. Biće zanimljiv kako onima koji su već bili tamo, tako i onima koji tek planiraju da posete ovo prelepo ostrvo. Prikazat ću puteve, plaže, hranu, ljude i sve ono što Kefaloniju čini jednom od najlepših destinacija na Mediteranu. A odmah nakon toga sledi mototura Pirineros, moj put za Španiju i Portugal, preko Hrvatske, Slovenije, Italije i Francuske. Pripremljen je bogati, sadržajan materijal. I na kraju nešto posebno, serijal Mototura prijateljstva. Povešću vas na put do Eiffelove kule. Biće to vožnja koja se pamti sa mnogo zanimljivih susreta. Zato ostanite uz kanal, subscribe ako već niste, jer sledi tek ono najbolje. Nalazimo se u centru Rijeke. Alene, da li smo u pravu? Da. Centar, obala. Motore smo parkirali u Klagu. Mogu ti reći da si dosta napredovao u vožnji. Stvarno? Vjerojatno je značilo ono što si išao na trening vožnje na Grobnik. Pa da li trening, da li malo praksa najviše, iskustvo, ali može još bolje. Počeo si da snimaš, imaš Insta. Kada ćemo te gledati na YouTube-u? Kad napraviš ovo. Nisi tu pecao na foru. Ne. Ljudi moji, vjerovali ne, Čika Story i dalje urednik emisije. Urednik, montaža, muzika, režija, scenografija, odabir statista. Šalu na stranu, prijateljstvo je najbitnije. Idemo na sladoled. Ajmo, na gelato. Jedan interesantan znak. I da se zna gdje si. Samo Rijeka. Alen se pokazao baš kao pravi domaćin. Posle sladoleda predstavit će mi svoj automobil, oldtimer. Kada bi Balkan imao svoje srce na 4 točka, ono bi sigurno kucalo u ritmu fiće. Zastava 750 ili jednostavnije fića nije bio samo automobil, to je bio član porodice, saputnik na letovanju i svedok prve vožnje mnogih generacija. Proizvodnja je počela 18.10.1955. godine u Kragujevcu po licenciji italijanskog Fiata 600, ali već sredinom 60-ih Fića je postao nešto više od kopije. Godina 1965. bila je prekretnica. U tom periodu počela je proizvodnja novog modela. Sa novim motorom od 767 kubika, snažnim kočnicama i modernim detaljima. Jugoslovenski inženjeri su ga unapredili, a narod ga je odmah prihvatio. Evo, stiže jedan gospodin u kući. Buongiorno signore! Buongiorno! Come stai? Come sta? Ha dormito bene? Si, prego. Padaš ili? Ajmo prvo da popijemo kavu. A di ću, ne parkiram ga ja, di? A evo tu. Ma, ne puštam ga ja nikad. A evo tu je pogled iz kafića. Imaš i parking senzore. Kamera. Kamera pozadi. Insta. Kontra vrata. Pa jesi vidio? Ovo samo James Bond. Ale ne predstavlja na Fiću u jedno 30 rečenica. Znači ja sam ovo naslijedio od none i nonota. Tu sam se vozio od prvog dana svog života. Kad su oni umrli, ovo je bilo u katastrofalnom stanju. Koje godište? 1965. Restauracija je bila ovdje u Rijeci. Godinu i pol dana je trajala restauracija. I to je to, evo, gledaj. Nešto sam kupovao u Srbiji, nešto u Italiji, bio sam po sajmovima, većinu mi je, 90% je on sve to riješio, organizirao, napravio, složio. Kakva mu je bila karoserija, je neka korozirala? To je bilo gnjilo stari, ovdje u ovim kolonama to je bilo cementa, moj nono kaže čovjek, snalažljiv ti je bio nono, ja kažem šta je bilo, dođi u radionu pa što ti ja pokazam.
Bilo je tu svega i svačega. To se krpalo, znaš, kako god si mogo i stigo. Njemu je motor pozadi. Da, evo ga. Ovo je prvi model Zastave, 750. I koja mu sad tržišna vrijednost? Pa nije neka, možda 10. Okruglo? Pa mislim, možda. Stvarno ne znam, ne pratim jer ne pada mi na pamet da ga prodam. Nema cijenu. Da, Pa šta? nešto što nema cijenu, nema cijenu. Da, a sad kad je ovaj čovjek koji mi je to radio i umro, onda ga čuvam još više jer ko bi ti to više ovako napravio s ljubavlju i sa srcem, nema tih. Fića ima 25 konjskih snaga, troši manje od 6 litara, dostiže čak 110 km/h, ali ruku na srce samo ako ste strpljivi. Ipak, više od brojeva, Fića je nosio emociju. Bio je prvi auto mnogih porodica, službeni auto milicije, taksi u manjim gradovima i san svakog šegreta koji je štedeo dinar po dinar da ga kupi. Danas, svaki primjerak koji još uvijek radi, više je od automobila. To je komad istorije koji i dalje pali iz prve. Znaš, svašta. Vozio sam se ja tu u krompirima. Najveća vrijednost meni i mom srcu je kad ovako ja dođem i ljudi gledaju. Evo, ko ti to može platiti? Vidiš koliko ima ovdje auta. Niko ne ide ove druge. Pa svi gledaju ovdje. Pa eto. Hop, 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 hop. Gotovo. A čiji nije ovaj šta vozio? Ajmo. Dečki, ako smeta, zovite. Tu sam da. Ako nađe kupac. Ako nađe ovaj neki loš vozač, zovite odmah. Ne, ako nađe kupac. Ništa. Ništa. I koliko su godišnje dažbine za njega? Ma nema puno jer je registriran kao povijesno vozilo. Što znači? Pa koliko? 100 evra, 200, 300, 2000? Ma ne, ja mislim oko 200, tako nešto. Ne znam, sitno. Ali smiješ da pređeš do 5000 km godišnje? 3? Da, ne znam ako su to promijenili, bilo je 3, ali ne pređem ja ni 300. Uskoro na mom YouTube kanalu jedna od najinteresantnijih putopisnih reportaža do sada, kombinacija motoavanture i travel priče kroz grad koji nikada nije prestao da bude raskršće kultura, jezika i istorije. Nakon tranzita kroz Sloveniju, u dužini od 30 km na graničnom prelazu Krvavi potok izlazim iz ove države i ulazim u Italiju. Još samo 15 km me deli do Trsta. Da se vratimo malo u prošlost. 30.4.1945. godine, nakon četvorogodišnje okupacije od strane fašista, Titove snage je delilo samo par nedelja do oslobođenja čitave Jugoslavije. Sada su već bili u prilici da upere tenkove ka važnoj italijanskoj luci, koju su južni Sloveni merkali već decenijama. Već narednog dana, jugoslovenska armija ulazi u ovaj grad u nadi da će ga konačno imati pod svojom kontrolom i tako ujediniti tršćanske Slovene sa ostatkom Jugoslavije. Međutim, Amerikanci, Britanci i Italijani su imali malo drugačiju ideju. Pa zašto onda Trst nije pripao Jugoslaviji? Tu je bilo brdo južnih Slovena, plus Italijani su bili gubitnici u ratu. Bio bi red da nas kompenzuju nakon svega što su nam uradili u Drugom svjetskom ratu. Odgovor na ova pitanja dobit ćete u videu koji je u pripremi. Također, bit će tu još pregršt zanimljivih informacija. Nalazim se u centru Trsta. Trst je najpoznatiji po 3 stvari. Ako vas interesuje gdje možete najbolje i najjeftinije jesti, otkrit ću vam 2 lokacije. Preporučit ću vam i najjeftiniji smještaj u Trstu. Nalazi se u samom centru grada. Vodim vas sada na jedno mjesto za koje sigurno ranije nikada niste čuli, a krije jednu od najvećih tajni ovih prostora. Ovo je novi sport koji će biti uvršten na sljedećim olimpijskim igrama. I to je on, niko drugi nego Elvis Radovac. Ćao. Ćao, šta radiš? Vlada Peneza neće da se ljuti? Ne, neće da se ljuti, po moje ne. Šalim se. Ja znam. A sada vas vodim na more. Trst je tokom svog višemilenijumskog postojanja menjao vlasnike više puta, ali u suštini uvijek većinski bio naseljen Italijanima, čak i tokom petovekovne okupacije Austro-Ugarske. Najzastupljeniji jezik bio je italijanski. Međutim, u toku druge polovine 19. veka dolazi do ogromnog priliva južnoslovenskog stanovništva. Trst je bio vrlo popularna destinacija jer je predstavljao važnu luku Austro-Ugarske sve do kraja Prvog svjetskog rata. Čika story je
To bi bilo sve za danas, nastavak uskoro sledi. Hvala na pažnji i svako dobro. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.